नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति सप्ताह रविवार पर आज एक सुंदर कहानी आपण आनी आसी। आज कहानीटी गाल्पिका मधुमिता महांती द्वारा लिखित धोरे पाइया थो। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व मु पुणी थे कही रखे आपण मैंने जदि आम चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे एथर गल्पर शीर्षक हेउची धोरे बाइया थो, गाल्पिका मधुमिता महांती। सकाळु सकाळु मौसा तरतर होई बैग नहीं जेमिति छक आड़े बाहरी गले मोते लागिला से जानी जानी मोते एड़े गले। भारी खराब भी लागिला। एमिति की कथा जे मोते पुणी से लुचेले। मु सेठी ठिया हेची गेट सामना रे अथच मोते से न नहीं चली गले। देखि पारलेनी असंभव। भाबिली आउ भीतर को जीविनी। हेले दीर्घ 10 वर्षर अभ्यास मोर जीतीगला। मु भीतर को गली किंतु आश्चर्य सबुदिन माउसी मते देखि जेमिति खुशी रे उछुली उठंती सेमिति जम्मा हेलेनी। बरं एमिति कथा हेले जेमिति से आज खूब व्यस्त। अवश्य सबुदिन परि पचारले चा पीबू ना सरबत पीबू किंतु सेथिरे काणीचे आंतरिकता थिला परि मते लागिलानी। अभिमान धीरे धीरे जमाट बांधुथला मो भितरे। सेमाने मो निज मौसा माउसी नुहंती। तांकर एकमात्र पुओ बिकी मो स्कूल बेलर सांग। ताकू पाठ पढ़ाई मनीषटे करने एमाने जे केते कष्ट करिसेंती मु सबु देखिछि। सेथिपाई से जेतेबेला अमेरिका जे पूरा साहेब हो गला एमानक कथा थरे भी मने पकेलानी। मु आदौ सही पारलिनी। मो निज तरफरु सेमानक दायित्व एक प्रकार मुंडकु नहीं गली। सेमानक पई मते टंका खर्च करबाकू पड़ु नथुला। रिटायर्ड प्रोफेसर होचनी मौसा। एफएम कॉलेज रु अवसर नेले। माउसी भी हाईस्कूल शिक्षयित्री थिले तेणु पेंशन सेमानकर प्रचुर। हेले सेतक उपभोग करिवार सामर्थ्य भी सेमानकर नथिला। मौसा माउसी दी जण जाक हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज को विभिन्न रोग माड़ी बसिलानी। बजार तो दूरर कथा एई छक जाए जाई परिबा कि सौदा टिके जुगाड़ करिबा तांको पई कष्ट। मु सेतक करि दिए। दरकार पड़िले डाक्टर को पाखु मते नै जाए। सबु संध्यारे घंटे 2 घंटा एटी बसे। तांको एकलापण को कमेबा पई तांको पाखरे मु समय दिए। आउ सेतिकरे सेमाने खुश मु भी खुश। बाघर परे रूबी भी एथिरे हाथ मिलेला। भल मंद जहा रांधिले भी पठेई दिए एमानक पाई। पुओ बहुटू बड़ी अधिक स्नेह देबारे एमाने भी केबे कृपण होइनाती। अथच आज साधारणतः मु सकाळु आसी पारेना। निहाती अलसुआटे मु मठेई मठेई बिछଣା छाड़ी ऑफिस बाहरु बाहरु सब समय सरी जाए। आज किंतु रूबी जलखिया पई ढोकला तैयारी करथिला। मौसा को पाई सेतरु टिके धरी आस्तिली मु किंतु एठी मु भी छक आड़े गली। 10 वर्ष धरी दुकान देखि नथिबा मौसा एबे कुआड़े गले जानिबार भारी इच्छा थिला मोर। आ छकरे पहुंची मु आहुरी आश्चर्य हो गली। मिठा दुकान आगरे से ठिया होइचंती। मु भलो भाबे जाने मिठा तो दूर से घर को चीनी भी पसि नथिला दीर्घ 10 वर्ष हेलानी। अभिमान रे भरीगला मो मनटा। जदि खाइबा को इच्छा हला मते कहि थांते मु आनी देई नथांती। टिके दूर रे ठिया हली मु। मौसा बरात करुथांती से बड़ रसगोल्लार 4टा दियो। ना 10टा एकाथरे नेबिनी पुणी काली आसिकी सज मिठा नेबी। सेदिन संजरे माउसी 2टा रसगोल्ला अवश्य मते देले। हेले बाकी 2टा कहा भाग्य पड़ा जमा जना पड़लानी। 2 दिन पर पुणी गुटे धक्का। मौसा कहले सीसी कैमेरार कनेक्शनटा काढ़ीदबा बाबा। कौन दरकार सेटा? मु चमकी पड़िली। एटा लगेइबा पई 2 वर्ष तले अबुझा पिलांक परी जहा झमेला करथिले मु एजाए भूलिनी। बारीरु फूल चोरी होउची, गोलापुरु मंदार किछि रहुनी, गाड़ीरु पार्ट्स चोरी होउची, एमिति कि अगणार लाइट भी रहुनी। आउ सेथि पई हल्लापटा करी से कैमेरा लगेइथिले। चोर माने भी जानिगले कि कोन सतरे तापर आउ चोरी भी कमिगला। एई तो 4 दिन तले कहउथिले कैमेराटा बदलेबाकू हबो बाबा। चिन्हित तो होनी एथिरे किया आसिला गला कोन लाभ एटा रखिकी। आज पुणी ये की कथा। मु देखुଥିଲି से घरर अद्भुत परिवर्तन। राति रुटी संतुला सहित पिठा भजा कि मसला तरकारी होउतला। अवश्य मते भी मिलुथला सेथरु किछि किछि। हेले सबुर मूଳରେ किए मु जम्मा जानि पारु नथुली। बिकीर फोन नंबर मो पाखरे नथिला कि सेमानक पाखरे भी नथिला। से तो काहे केते दिनुरे घरर सदस्य पदरु अब्याहति नै सारिथिला अनौपचारिक भावे। एणु व्यस्त होई खाली रूबी सहित मु आलोचना करुथली। मोर डर थिला काले सेमाने ए सब खाद्य खाउथबे तुच्छा जुहा लालसा मेंटेबा पाई। अथच देहटी संभाली न पारी खराब होई जिवो।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ସବୁର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନଥିଲା, କାରଣ ଦୁହେଁ ଯାକ ଏ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ସଜାଗ ବି ଥିଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଉସା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 250 ଓଜନ କରୁ କରୁ ସିଧାସଳଖ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ମାଛ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ। ମଉସାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲଜ୍ଜିତ ଚାହାଣୀ। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଉସା ମାଉସୀ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନରୁ ସେ ଘରେ ଆଇଁଷ ତ ଦୂରର କଥା, ପିଆଜ ରସୁଣ ପଶିବା ବି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆଉ ଆଜି କିଛି ପଚାରିଲେନି। ମଉସା ବି କିଛି କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେନି। ରୁବି କହିଲା, ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କର, ନହେଲେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା କାଳେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେମିତି ହେଇଥିବ। ସେ 250 ମାଛକୁ ମଉସା କି କଷ୍ଟରେ ଧରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ କି ମୋ ଆଖିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ସେମାନେ ପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ତ ସବୁ ପାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ସେଠି କି ଆବଶ୍ୟକତା। ଅସହାୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିଟାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବାକୁ ମୋ ବିବେକ ବାଧା ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ଅଭିମାନ ମୋତେ ହାତ ତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅପାନ୍ତୟ ସେଠି କାହିଁକି ଆଉ ଯିବି? ଆହୁରି 2 ଦିନ ପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଉସାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିଲି। ରୁବି ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ଉଠେଇଲି। ହ୍ୟାଲୋ କହୁ କହୁ ସେପଟରୁ ମଉସାଙ୍କର କୋହ ଉଛଳା ସ୍ୱର। ଶେଷରେ ଏଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିଟାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ବାବା? ହଁ ବୋଲି କହିପାରୁନଥିଲି, ନା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ମିଛଟେ କହିବାକୁ ମୋ ଜିଭ ବି ଲୋଟୁନଥିଲା। ମାଉସୀଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ତରଳୁଥିଲି। ମଉସା ବୋଧହୁଏ ନେଇଗଲେ ଫୋନ୍ଟା। କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କାହିଁକି ରାଗିଛୁ, ବୋହୂକୁ ନେଇକି ଆ, ସବୁ ଶୁଣିବୁ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ କିଛିଦିନ ତଳର। ଗଭୀର ରାତି ହେବ ବୋଧହୁଏ, କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛି, ମଉସାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖେ ବସୁଛି। ମୁହଁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ହେଉନି। ଟିଣ ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଧରିଛି, ଆର ହାତରେ ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛି। ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ଟାଣି ନେଉଛି। ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ ମୋତେ ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଭରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ପୁଣି ଅନେଇଲି, ପାଖରେ ପିଣ୍ଡିଟା ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ଥାଳିଟାଏ। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଭଳି ସେତକ ଉଦରସ୍ଥ କରୁଛି ଚୋରଟା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଭଳି ହଲି ଝୁଲି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଆଖିରେ ବିସ୍ମୟ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆହା କାହାଘର ପିଲାଟା, ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି ସିନା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଅଭିକାଙ୍କ ଭଳି ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ଚୋରି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ଥୋଇଲେ ଖାଉନଥିଲା, ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ। ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଖାଇଲା। ତତେ କହିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମଉସା ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଲେ। ମୁଁ ବି ଅବାକ୍। ଏ ବାସଚଲର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଖୋଜି ହେଉଥିଲି। ଅଭାଗା ବିକିଟା ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଯାହା ହାତଛଡ଼ା କରୁଛି। ସତରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପିତୃ ଦିବସରେ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଅନେକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖେ। ତେବେ କାହାଣୀର 2 ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମୁନାର ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବିକି ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁନାକୁ ପୁତ୍ରବତ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ହାବଭାବ ଆଉ ଚଳନୀରେ ଭିନ୍ନତା କାହାଣୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଏ। ମୁନା ଭିତରେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅଜଣା ଲୋକଟି ପ୍ରତି ପୁତ୍ରବତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେ। ନିଜର ଜନ୍ମିତ ପୁଅକୁ ସିନା ପାଖରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଅଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଚୋରି କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜଣା ପୁଅକୁ ଯେପରି ସ୍ନେହ ମମତା ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପିତୃଦିବସରେ ଅନେକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖେ। ପିଲାମାନେ ସିନା ବାପାମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଦୂରକୁ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସେହି ପୁତ୍ରବତ ମାନସିକତା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।